فضيلة الشيخ محمود ديكو حفظه الله ورعاه بركة دون توربينا منا أي يفو فيما كو ألاك بركة دون ما لا وصل بركة يتالو وتكو توربين مو أي أنا توربا سنمي مو ما نيك نتفكا ياي بي ألكون إياي إتا حاسدي ياري أني حاسدي دي برو توربين على إنسان جون حقيقي القرآن بتوربين بولو aba kungulu la aba dusmuna wa ba fadala abi barake nay uta awdila uti awdila ma to ma fo e ma ambal maga dobe a to de tengono wala nta to were do vraiment ay digo kanu yere opi a kanu la ko sone wallahi ama digo konna ama kanu war ko son ama kanu mobli ko son joro foiti ka anya bola digo kanu la wallahi ati anya bala ala yɛrɛ bɛ cɛkɔrɔba bolo ala ka bɔ a bolo kira ka bɔ a bolo kira jogo de b'a la sahabaw jogo de b'a la o de y'a to an y'an bolo kɛ a la o y'a banna a tɛ janfa ɲɛdɔn a tɛ kɔrɔfɔli ɲɛdɔn juguya a t'a ɲɛdɔn o de ye cɛkɔrɔba sanuman ye a y'o lajɛ kɛ cɛkɔrɔba ni mabaw tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo ani ala bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔ dɔnnibaga ba min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi jɔyɔrɔ bɛ maa minnu na diɲɛ kɔnɔ bi a filɛ o y'a wele ka jɔ kɛnɛ min kan ninnu bɛ se ka jɔ yan n ko ninnu bɛ se ka jɔ yan o tɛ se ka jɔ yen sa hasiri jɔyɔrɔ tɛ yan bɛnsɛnkonɛ ye maa min kɔnɔ olu tɛ se ka jɔ nin kɛnɛ in kan kuma tɛ se ka da olu ma nin kɛnɛ in kan nin ye kɛnɛ sanuma de ye dɔnnibagabaw de bɛ kuma nin kɛnɛ kan ma sanumaw dusukun sanumatigiw de bɛ kuma nin kɛnɛ kan nin kuma ye tiɲɛ ye sa a ye segin a kɔ dɔɔni cɛkɔrɔba in ma foyi si ka aw la ni ala ye siran jɔn nin ye maa si juguya t'a yɔrɔ walahi maa si juguya tɛ cɛkɔrɔba in yɔrɔ k'a to diinɛ ɲɛmɔgɔya la bɛɛ y'a ye sa i b'a fɔ k'a bɛ yan fɛ i b'a fɔ tellement walahi a cɛsirilen don a tɛ fɛ faran-faranni ka don silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ y'o dɔn taabolo ko t'o la dɛ hali ni ye hasidi i b'a dɔn nin kuma ye tiɲɛ hali ni ye tafɛ i y'a dɔn Diko ye maa de ye a tɛ faran-faranni fɛ ala de ye Diko kɔrɔta o wa tu'izzu man tasha ala bɛ maa kɛ maaba ye k'i kɔrɔta min y'ale ala ja ala de ye Diko kɔrɔta sa mali karamɔgɔ ninnu sanfɛ ala de y'a kɔrɔta ala ye jɔyɔrɔ d'a ma a ma d'o ma ala ye bonya da Diko kan a ma da o kan ɔ bɛnya t'a la kɔnɔdimi de don n ko ɲɛdimi de don a bɛɛ ɲɛ wagalen t'a la i tɛ fɛ ka ya hali ni ɲɛ fila ci i b'a ye hali maa minnu ni ɲɛ t'o kun a kɛ t'o kuma la walahi o y'a dɔn ko Mahamudu Diko bɛ yen o y'a dɔn ko nin ye maaba ye o y'a dɔn ko dɔw kɛra diɲɛ kɔnɔ wa tuzillu man tasha aw bɛ bonya nin de la o ala b'aw jidi dɔgɔya de fɛ quoi aw bonyanen tɛ o a yɛrɛ bolo minnu bɛ kulokulu aw kɔ dɔrɔn a banna masugu dama de tugu ɲɔgɔn koyi walahi maa si juguya t'an yɔrɔ mɛ an ko an kana dalilu kelen cɛkɔrɔba ka ko la an bɛ se ka ɲɔgɔn la min na maa tɛ diɲɛ kɔnɔ min nana n'o de ye quoi an balimakɛ in a bɛ to ka Diko ka fɛnw bila a ka video ja o bɛ ka digi maa lankolon dɔw la o b'o yɛrɛ danbe suna ma ka sɔrɔ ala tigɛlen b'o la kira tigɛlen b'o la alisilamɛya yɛrɛ tigɛlen d'o la o de bɛ an balimakɛ in wele n t'a tɔgɔ dɔn k'a ka video laban ninnu a ka publication laban ninnu bon k'a ma ɲi quoi munna a ma ɲi parce que a bɛ ka Diko afficher a ka page kan o hasidi diya de b'aw la hali sini a b'a kɛ k'a kana Diko afficher a ka page sanfɛ o bɛ k'a wele dɔw bɛ ka misɛnya caman o b'a wele munna k'a b'o kɛ Diko tɛ maa ye karamɔgɔ tɛ yan dɔnnibaga tɛ yan a ka jɔn de afficher a ka fɛn sanfɛ san aw karamɔgɔ wa aw karamɔgɔ jugu wa janfanciw wa bɛnsɛnkoniya mɔgɔw wa maa min tɛ fɛ maa min bɛ ka fara-fara don alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fisaya ni dɔ ye a bɛ cɛ wele aw de bɛ ka crédit k'a kun wa cɛ aw si tɛ ka crédit k'a kun a ta de a bɛ ka crédit k'a kun a ta y'a ka page ye aw si somɔgɔw ma crédit ka d'a ma min y'a ja a b'a bila a kan bɛɛ bɛ k'i ta bila i ta kan koyi n'an f'i k'i den ya dɔ kala la ten a ye cɛ to yen n'a y'i diya aw désabonné ka bɔ a la ne bɛ ka kuma min fɔ ne fana ɲɛ bɛ ne ka video la ne mɔgɔ t'a si la ne y'o fɔ aw ye ne mɔgɔ t'a si de la i y'a aimé
ala k'i ɲɛ da kan i kana partager i kana foyi kɛ mɔgɔ t'a si la ne bɛ n ka kuma fɔ can don n b'a bila a banna n'a y'a diya an balimakɛ in a y'a désabonné ka bɔ la n'a y'a diya ma barikamaw b'a abonné a la o maa lankolon yɛrɛ k'i abonné maa ɲɛnama la o man ɲi yɛrɛ maa sugu dama de bɛ taa abonné ɲɔgɔn na a kana wele dɛ a y'a to yen maa lankolon min bɛ ka wele a ye fara cɛ la maa barikama de don a ka page ye page barikama de ye parce que a bɛ ka den barikama de bila sanfɛ maa sidɔnbaliden o tɛ fɔ k'o ye o hasidi o tɛ fɔ k'o ye a ye bɔ a sanfɛ dɔrɔn n'a ye vidéo bila ala kana ɲɛ da a ka vidéo kan an balimakɛ n tɛ tɔgɔ dɛ mais i ka vidéo continue dɛ a continue ka Mahamudu Diko afficher hali sini o sɔn ka co o kɔnɔ yen silamɛ nafigiw de don